I welcome to another video. Again, a lot of people were asking this question, and today I'm making this video कि भाई जॉब वर्सेस बिजनेस अमेरिका में किस चीज का डिमांड है, किस चीज में आप सरवाइव कर सकते हो एंड हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन अमेरिका। तो भाई मैंने 5 साल अपने अमेरिका में गुजारे and today alhamdulillah you guys can see me ke alhamdulillah I'm better than yesterday. And if you compare my journey from Pakistan back from 2020 तो आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई 5 साल में पूरा इंसान बदल सकता है। देखिए आज जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए, आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। बिकॉज कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, कंसल्टेंट इन इंडिया, उन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है क्योंकि वो ना खुद कभी अमेरिका आए, ना उन्होंने एक स्टूडेंट लाइफ गुजारा, ना उन्होंने कभी अमेरिका के अंदर बिजनेस किया, ना उनके बिजनेसेस हैं अमेरिका के अंदर। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट जॉब वर्सेस बिजनेस एंड माय एक्सपीरियंस एज इंटरनेशनल स्टूडेंट इन अमेरिका। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये माइंडसेट बना होता है कि भाई अमेरिका जाना है और अमेरिका के अंदर सिर्फ पैसे कमाने। ठीक है, पैसे कमाना गलत बात नहीं है, इट इज गुड थिंग एंड एवरीवन शुड ऑब्वियसली हैव हंगर फॉर इट कि मुझे अमेरिका के अंदर पैसे कमाने। नाउ देयर आर टू थिंग्स। पैसे आप आसान तरीके से कमा सकते हो फ्रॉम विच यू कैन बी मोर स्मार्ट। पैसे आप मुश्किल काम से भी कमा सकते हो फॉर विच यू नीड टू बी अ डम। ठीक है, आई एम सॉरी लेकिन मैं आज आपको क्लियर अल्फाज बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक बंदा अमेरिका जाता है और उसका ये माइंडसेट होता है कि भाई मुझे अमेरिका के जाके अंदर एज स्टूडेंट में हूं और मुझे जॉब करना है, तो भाई जॉब आपको अमेरिका में सक्सेसफुल फ्यूचर नहीं दे सकता। जॉब वाले लोग आप खुद उनसे इंटरव्यूज करें। ठीक है, मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूं, अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है और वो अमेरिका के अंदर जॉब कर रहा है, वो नीचे कमेंट करे और मेरे साथ डिबेट करे कि भाई मैं आपसे अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं, आई एम सक्सेसफुल इन अमेरिका डूइंग जॉब। क्योंकि मैंने अपने जर्नी में बहुत से सक्सेसफुल लोगों के साथ नेटवर्किंग किया। दोज पीपल वर फ्रॉम जॉब्स, दोज पीपल वर सीईओज, दोज पीपल यूज्ड टू रन देयर ओन बिजनेसेस। ठीक है, वहां से मेरा अपना ग्रूमिंग हुआ कि भाई ओके, अगर अमेरिका में मैंने मर्सिडीज रखना है अमेरिका के अंदर, आई वांट टू लिव इन अ गुड अपार्टमेंट, आई वांट टू अफोर्ड $3,000 रेंट अ मंथ, तो ये तो मैं जॉब से नहीं कमा सकता। जॉब मुझे ज्यादा से ज्यादा $5,000 महीने का दे देगा, $7,000 महीने का दे देगा। इवन इफ वी गो टू अ मल्टीनेशनल कंपनी विद हाई रेंट तो ज्यादा से ज्यादा $10,000 पर मंथ दे देगा, जिसमें आपको तकरीबन 2,000 तो आप टैक्सेस निकाल ले। ठीक है, तो रहे $8,000 विच इज वेरी हाई इनकम। उस टाइम से मैंने कभी जॉब को सपोर्ट नहीं किया बिकॉज मैं जिस बंदे से भी मिला वो बंदा सक्सेसफुल था ही नहीं। मैं जब बिजनेस ओनर से मिला, किसी का छोटा सा रेस्टोरेंट भी था, छोटा सा गैस स्टेशन भी था, कोई भी छोटा सा बिजनेस था, ही वॉज मोर सक्सेसफुल एंड आफ्टर दैट दे वर हैविंग मोर फ्रीडम। क्योंकि मैं देखता था कि भाई वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करते थे। सुबह उनको ये टेंशन नहीं था कि भाई जॉब के लिए जाना है, ये टेंशन नहीं था कि भाई अभी बॉस कॉल करेगा और हमें बॉस को जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज दे वर देयर ओन बॉस। वहां से मेरा ये माइंडसेट बना कि ओके, आई हैव टू डू माय ओन बिजनेस। मैंने स्टेप लिया 2021 के एंड में एंड आई लॉन्च माय फर्स्ट ई कॉमर्स। और वहां से जब मुझे सक्सेस मिला तो मैं चलता गया ड्यूरिंग माय स्टडीज। अभी अगर आप जाते हैं अमेरिका और आपका ये माइंडसेट है कि भाई मुझे अमेरिका के अंदर जॉब करना है, तो आप अमेरिका ना जाओ। बिलीव मी, आपको अमेरिका से अच्छे जॉब किसी और मुल्क में मिल जाएंगे। इवन दुबई में, कतर में, मिडिल ईस्ट के कोई भी कंट्री में आपको अच्छा ऑफर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि मैं अमेरिका जाऊंगा और अमेरिका के अंदर जॉब करना है, ब्रो यू हैव टू थिंक ट्वाइस। क्योंकि अमेरिका जॉब के लिए नहीं है, अमेरिका है बिजनेस के लिए। अभी बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई शायान भाई, हमें तो स्टार्ट में सरवाइव करने के लिए जॉब करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। मैंने किया है जॉब स्टार्ट में, आई डिड एवरी जॉब आई कुड गेट। लेकिन आपने उस लूप में जाना नहीं है कि भाई जिस तरह सारे देसी, आप पाकिस्तानी देसी इन अमेरिका आप देख लो, ह्यूस्टन और टेक्सास भरा हुआ है। आपको हर बंदा, न्यूयॉर्क में तो भाई हर टैक्सी ड्राइवर आपको पाकिस्तानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो अमेरिका के अंदर उस लूप में फंस गए हैं जहां पे वो सुबह उठते हैं, जॉब के लिए जाते हैं
اور رات کو 8 بجے 7 بجے واپس گھر آتے ہیں, کل دوبارہ یہ کام ہم نے دوبارہ کرنا ہے, nothing change. اگر آپ کو اس زندگی میں سکسیسفل ہونا ہے جو کہ آپ کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے, بھائی آپ نے زور لگانا ہے, جو بھی کرنا ہے, مرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ڈپریشن میں جانا ہے, بٹ یو شوڈ ہیو دس مائنڈ سیٹ کہ بس کرنا اپنا ہی بزنس ہے, جو بھی ہو. بے شک آپ گھوڑے لو اور اس کو بیچو, اٹ ڈیپینڈز آن یو what the market is, لیکن بزنس کرنا ہے. Now, how you can start as a student? دیکھیں بھائی, ہمارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں as a student کہ وہ کبھی بھی اپنا ریسرچ نہیں کرتے کہ بھائی میں امریکہ تو آ گیا ہوں, اب مجھے ریسرچ کی بھی ضرورت ہے, مجھے نیٹ ورکنگ کی بھی ضرورت ہے, مجھے کنیکشن بھی بنانے ہیں, مجھے سکسیسفل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. اگر میں خود اپنے ایکسپیرینس کہوں تو بھائی 90% پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں پہ پارٹیز کی باتیں ہوتی ہیں امریکہ میں, کہ بھائی آج بیچ پارٹی ہے شکاگو میں, آج جو ہے یاچ پارٹی ہے شکاگو کے اندر, آج یہ پارٹی ہے شکاگو کے اندر. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم بس امریکہ آ گئے ہیں, یہاں پہ فل عیاشی ہے, which is true, ٹھیک ہے, اور ہمیں عیاشی ہی کرنی ہے. اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا بیکاز ان کا گرومنگ خود ہی نہیں ہوتا, نہ ان کا نیٹ ورک اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو پش دے دے, موٹیویٹ کرے کہ بھائی آپ امریکہ آئے ہو, آپ نے یہاں پہ اپنے ٹائم گزارنا ہے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی سکسیسفل اینڈ اف یو وانٹ ٹو ہیو دس لائف ان امریکہ کہ آپ کے پیرنٹس بھی خوش ہو اور آپ کو دوائی بھی دے کہ بھائی چلو بھائی ہمارا بیٹا کچھ اس طرح کر رہا ہے کہ آج ہماری زندگی چینج ہو گئی ہے, یو نیڈ ٹو اسٹارٹ بزنس اینڈ یو نیڈ ٹو چینج یور کمیونٹی. اب بھائی میرے کلائنٹس میں اگر آپ کو خود ایگزامپل دوں, ان سائڈ امریکہ میرے تقریباً 60+ کلائنٹ ہوں گے اس وقت, اینڈ 60+ کلائنٹ میں اگر آپ دیکھو بھائی اس میں سے only 10 will be successful, باقی 50% stuck. کیوں stuck؟ اب میں ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ بھائی میں ان کو بولوں کہ یہ آپ نے یہ بزنس کرنا ہے. اس لیے stuck ہے کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بھائی آج تو کالج میں پارٹی ہے, آج تو ریو نائٹ پارٹی ہے, آج تو یہ پارٹی ہے, آج ہم نے ویکینڈ پہ ڈاؤن ٹاؤن میں یہ پارٹی کرنا ہے, پارٹی لائف. اگر آپ میرے بلاگز دیکھیں, یہ پارٹی لائف ہمیں بھی اویلیبل تھا, یہ پارٹی لائف ہمارے کالجز میں بھی تھے, بٹ آئی نیور وینٹ فار دیٹ بیکاز مائی پرائورٹیز ور چینج. میرے گولز چینج تھے. آئی وانٹیڈ ٹو ہیو فریڈم کہ بھائی میں اپنے 20s انجوائے کروں. اور آج آپ مجھے دیکھیں, سو فرام لاسٹ 5 months میں الحمدللہ آئی ایم ٹریولنگ دا ورلڈ. آج میں یہاں پہ ہوں اینڈ انشاءاللہ ود نیکسٹ فیو ویکس یو ول سی می ان انادر کنٹری. یہ ویڈیو آپ سیو کر لیں بیکاز میں نے اپنے 20s میں اتنا کام کیا کہ آج مجھے اگر میں ابھی بھی کہوں کہ بھائی مجھے اور کام نہیں کرنا, بلیو می آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ورک بیکاز آئی ورک مائی ایس آف. ٹھیک ہے, اب یہاں سے یہ کیسے ملا بھائی؟ یہ ملا ٹیکنگ اسمارٹ اسٹیپس, اسٹارٹنگ اے بزنس. آپ امریکہ میں بزنس ایز اے اسٹوڈنٹ کر سکتے ہو, جو کہ میں آپ کو اسٹارٹ سے بول رہا ہوں. ایک چیز, آپ اپنی کمپنی خود رجسٹر کر سکتے ہو, آپ اپنی کمپنی پاکستان سے رجسٹر کر سکتے ہو, لیکن کمپنی رجسٹریشن از ناٹ اے بزنس. یہاں پہ بہت اسٹوڈنٹس غلطی کر لیتے کہ بھائی کمپنی کیسے رجسٹر کرے, بزنس کرنا ہے. بھائی کمپنی اسٹارٹ کرنا از ناٹ اے بزنس, خدا کا خوف کرو. بزنس نیڈس این آئیڈیا وچ برنگز یو منی. کمپنی تو آپ کسی اور کا بھی بنا دو, امریکہ کے سٹیزن جتنے بھی ہیں وہ سارے کمپنیز بنا سکتے ہیں بھائی, بٹ اسٹل دے آر بروک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کمپنی نہیں بنا سکتے تو وہ اس لیے بزنس نہیں کر سکتے؟ نو, کمپنی بنانا مشکل کام نہیں ہے. ایک بزنس سٹارٹ کرنا, بزنس پہ کام کرنا, ٹیکنگ اٹ ٹو the next level in a professional way is called an entrepreneur. تو یہاں سے بھائی آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ آپ امریکہ میں جائیں تو آپ کو جاب نہیں کرنا. جاب کرو 6 months, 7 months, 8 months, save that money and start a business. میں اپنے کلائنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جب آپ امریکہ میں, آپ کا 1 سال ہو گیا ہے, چلو آپ کے ساتھ تو $25,000 آپ سیونگ میں ہوں گے. میں نے اپنے کلائنٹس کیا کہتے ہیں مجھے, شایان بھائی ہمارے ساتھ تو $4,000 سیونگ ہے 1 سال کے اندر. کیوں بھائی؟ بھائی جو میں کما رہا ہوں وہ بیچ رہا ہوں پاکستان. بھائی کیوں بیچ رہے ہو؟ آپ خود یہاں پہ مالا مال ہو گئے ہو کہ آپ پاکستان بیچ رہے ہو. کیوں بیچ رہے ہو؟ بھائی بس ویسے شو آف بیچ رہا ہوں پیسے, کبھی آئی فون خرید لیتا ہوں, کبھی یہ, تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لائک آئی کین ناٹ ہیلپ یو ود دیٹ. بٹ اف یو آر اسٹریٹ اسمارٹ, یو ورک فار 6 to 8 months, you save that money with yourself and you invest it in America.
अब आप पार्टनरशिप में जाओ, 100 of ideas. Chat GPT से पूछ ले भाई कि I need 100 ideas of starting business in America and thank me later. आपको 100 ideas मिल जाएंगे. तो यहां से अगर आप जाते हो जॉब माइंडसेट पे, ये वीडियो से नोट्स बना ले, ये रिकॉर्ड कर ले कि 10 साल बाद भी अगर आप अमेरिका के अंदर पाकिस्तान जाए या इंडिया जाए, 10 साल के बाद भी इफ यू आर एन एम्प्लॉय यू विल बी ब्रोक. ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा लो. मैं हमेशा ना बिजनेस को जो है ये कहता हूं कि बिजनेस हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल. मैं हमेशा बिजनेस को सपोर्ट करता हूं एंड आई ऑलवेज से कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. हाँ, इफ यू स्टक इन अ लूप जहां पे आपको डेली जाना है, देन यू कैन डू नथिंग इन लाइफ. बस आप अमेरिका में ऐसे लोग हैं कि भाई बाय नेम अमेरिका के अंदर है एंड दे आर ब्रोक. बिलीव मी, दे विल वॉच दिस वीडियो और वो खुद कहेंगे कि भाई सही बात है, क्योंकि हमारे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर सकते बिजनेस. Because business needs smart people, and you should be the one coming out from a family with a smart mindset. इतना सब तो चीज है भाई, और अगर आप एक चीज के लिए मेहनत करें तो nothing can stops you. Now, I think this video will clear your mind कि अगर आप अमेरिका के अंदर जा भी रहे हो, तो बल्कि अमेरिका नहीं, अमेरिका को छोड़ो, किसी भी मुल्क जा रहे, even you are going to Canada, even you are going to Turkey, Georgia, किसी भी मुल्क, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यू शुड नॉट टारगेट अ जॉब कि भाई मुझे टैक्सी चलाना है, भाई मुझे उबर करना है, भाई मुझे रेस्टोरेंट में एज अ शेफ काम करना है, एज अ सर्वर काम करना है, भाई मैं गेस्ट स्टेशन में खड़ा हूंगा, मुझे यहाँ पे शिफ्ट लगाने हैं. दिस इज नॉट योर लाइफ ब्रो, बिकॉज यू ओनली लिव वंस. यू नीड टू गिव इट 100%. और ये 100% तब होगा व्हेन यू टेक अ स्टेप फॉर योरसेल्फ कि भाई बस हो गया, नाउ आई नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस. डन. आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू. और थोड़ा सा मैंने आपको पुश दिया, आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज व्हाट आई नीड टू डू विद माय क्लाइंट्स कि मैं उनको ये पुश दूं कि भाई अगर आप अमेरिका में हो या आप अमेरिका जा रहे हो या आपका वीजा अप्रूव हुआ है, यू शुड डू बिजनेस. You should focus on doing something by your own, not working for someone else. This is the first step to be successful. And thank me later, and I will wait for your comments, inshallah. जो भी आपके questions होंगे, now we are back to vlogging, we are back to videos. तो मैं हमेशा आपके लिए videos बनाऊंगा. And you guys need to support me, subscribe to my channel. And if you need to contact me, तो हमेशा मेरा call session जो है वो आप बुक कर सकते हो. And then we can talk one on one on call session. अगर आपके साथ कोई business idea नहीं है, I will help you buy कि क्या business आपको लाना है. I will help you buy कि कितना investment चाहिए. वो मसला नहीं है, लेकिन आपने इस माइंडसेट को चेंज करना होगा. एंड यू नीड टू थिंक लाइक अ सीईओ कि भाई मैं आज अपने आप का खुद ही अपनी जिंदगी का सीईओ हूं, एंड आई नीड टू टेक दिस स्टेप्स फॉर माई सेल्फ. इंशाल्लाह, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू.